Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang ekspesyal. Baboy nagtukod og tree house. Para siyang kubang baboy. Ska to pang Raybox. Atong paminaon. Nining baboy-baboyan. Usa ka baboy dito sa Japan makatropa ang nakapahimuot sa mga tao humanagtukod o gamay nga treehouse gamit ang kahoy o lubi para sa iyang mga baktin. Ang baboy giingong nailhan sa lokal nga komunidad nga butatsan. Gipakita ang pagka-creative o pagka-organize sa mga baboy nga nagtan-aw sa kahimtang sa ilang palibot o nagplano sa gamay nga pwesto para makalingkod o makatulog. Gipanghimakak sa mga eksperto nga bisan hayo posible nga adunay intelligence o social planning ang pipila ka mga baboy. Apan medyo katingalahan gihapon kaya doon ay baboy nga nagtukod og house-like structure. Pastilan. Bright sa nimbubuya. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal. Kasikas Express Balita.